एक तो जाए थी क्या थी अरे बारे थी खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? गोकक तो भाई करते खेलने होते मैं कभी भाई करते थे कुको फंको कोको ना ना કાંગ કાપી નાખો મારે क्या मौसम क्या मैं મશીન ના કા ઘરમાં અંગે મૂક્યું છે क्या आपसे तो कोई आप હાંગે હું ગામ કઈ કાંગ કાપકો કહું है હાંગે ગામ કઈ કાંગ કાપી નાખો કહું हाँ जी हमारे गाती जाओ ने ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ એક બધો વેરો કાપવો है हमारे गाती હવે હવે કાપ નાખું हमारे कपना को तो हुई तुम्हारे बेगो कपना तुम क्या हमारा મારા કાન કાપી નાખ્યો એમ हाँ વાહ हो तो मोटो थी हो तो बड़ा कापी लेवा હવે મોટો થઈ ગયો એટલે મારા કાન કાપી નાખ્યો એમ हाँ पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई કોણે કીધું એવું मजा आया मां पापा ने और मैं ये जो मजा है मां पापा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बोल पे नो બોલપેન हाँ તો તું બહુ ડર पर मैं लगवा दे તારું ઓલું સુનેડું નહીં ક્યાં पर हम ऊपर नहीं आऊं હા લેતો યા છે ને બાકી બોલાવે ને બાકા દીકી મારા હે લાય मीरा મારા હે લાય गोरा मार्टिन बोल तो था કેમાં ગઈ તો एक का गोरा मार्टिन बोल तो था मार आ कोचिंग पेरू तू क्या ये क्या ઈ મારા હે તને ખબર છે काले मुकी जाता है હું હાંજે મૂકી ગયો તો तो मीरा आता મારા હે मीरा मार में को લાવ હાલ ना લાય ना મારા હે લાય मीरा લાય 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 લાય